Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala di pagi yang cerah ini di Yogyakarta. Kita kedatangan seorang tamu yang istimewa. Beliau adalah Fadilatul Syekh Dr. Ali Abu Haniyah hafizahullah taala wa ra'ah, yang merupakan salah satu murid dari Syekh Ali Al-Halabi, yang beliau merupakan murid dari Syekh Albani rahimahumullah. Dan insyaallah di kesempatan kali ini tema yang akan diangkat oleh beliau hafizahullah adalah berkaitan dengan keutamaan negeri Syam dan penduduk Syam. Karena seperti yang kita tahu, beliau sendiri berasal dari Palestina yang merupakan negara bagian dari daerah Syam. Taib, kita akan menyapa beliau terlebih dahulu. Assalamualaikum ya Syekh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan di studio HMB Channel. Hayakumullah. Hayakallah wa شرفنا بكم. نتشرف بزيارتكم يا شيخ. ونحن كذلك والله. الحمد لله. حياكم الله. بشرنا بحالكم وحال فلسطين. والله أنا بداية الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. السلام عليكم ورحمة الله لجميع الإخوة المشاهدين. بداية يعني إن أردت التعريف بنفسي فلا يلزم ذلك. أنا من فلسطين، من إخوانكم في فلسطين. تعلمنا العلم الشرعي بفضل الله عز وجل على أيدي علمائنا ومشايخنا في الشام، وعلى رأسهم شيخنا أبي الحارث علي الحلبي رحمه الله. وتعلمنا العلم الشرعي في الجامعات أيضا لنيل الدرجة التي يحتاج إليها الإنسان في مسيرته الدعوية. فأحمل شهادة الدكتوراه في تفسير علوم القرآن، دكتوراه في تفسير بفضل الله عز وجل. وأقيم في مدينة القدس. تقيم مدينة. نعم. Beliau hafizahullah ta'ala, setelah kita berikan kata sambutan dan beliau menyambut baik dengan bisa hadir di sini, dan kami sampaikan ahlan wa marhaban dengan kehadiran beliau. Selanjutnya beliau menyampaikan sedikit informasi tentang beliau. Beliau berasal dari Palestina dan beliau belajar dari para masyayikh yang ada di sana. Di antara guru yang dekat dengan beliau adalah Syekh Abul Harith Ali Al-Halabi rahimahullah, salah satu di antara murid Syekh Albani rahimahullah. Dan beliau menyelesaikan program doktorah, program doktor di bidang tafsir dan ilmu tafsir. Dan saat ini beliau tinggal di daerah Quds. Beliau tinggal di daerah Quds yang tidak jauh dari Masjidil Aqsa. Nah. ولا شك تعلمون أنتم أن فضل القدس وفضل فلسطين وفضل بلاد الشام، والله عز وجل يختار ما شاء من خلقه، كما قال سبحانه وتعالى: وربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيار. فهذه لا شك أنها بلاد عظيمة مباركة، بلاد الشام. فلذلك نحن نفخر بأننا نعيش في مثل هذه البلاد على ما فيها من شدائد وصعوبات. Sebagaimana yang kita tahu bahwa salah satu di antara negara yang memiliki keistimewaan atau daerah yang memiliki keistimewaan adalah negeri Syam. Dan beliau merasa bangga dengan menjadi salah satu penduduk daerah Syam. Di sana ada banyak sekali keistimewaan dan Allah Subhanahu wa taala menciptakan sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyar. Rabbmu menciptakan apa saja yang Dia kehendaki dan Dia memilih apa saja sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Manusia tidak punya pilihan dalam masalah ini. Dan beliau senang tinggal di sana meskipun dengan situasi yang saat ini ada banyak tekanan yang dilakukan oleh para penjajah sebagaimana yang kita saksikan. Nah, ولعلنا في فلسطين إذا يعني كان المسلمون
يعانون من ضغوط الاحتلال في فلسطين بشكل عام، فإن الدعوة السلفية تعاني أيضا معاناة مضاعفة. هي بالنسبة للاحتلال واقع أصلا عليهم كغيرهم، ومن جهة أخرى ما تلاقيه الدعوة السلفية كما تعلمون من محاولات تشويه مثلا، أو محاولات يعني حرف الناس عن اتباع هذه الدعوة وفهمها على وجهها الصحيح، أن الدعوة السلفية توافق فطرة الناس. أما للأسف الدعوات الأخرى فهي تحاول حرف هذه الفطرة عن مسارها. Dan seperti yang kita ketahui bahwasanya Palestina dengan keberadaan para penjajah yang saat ini sedang berada di sana, dan ini memberikan tekanan bagi masyarakat secara umum, namun dakwah salafiyah yang ada di Palestina secara umum berkembang dan bisa diterima oleh masyarakat. Karena dakwah salafiyah yang ada di masyarakat Palestina disampaikan oleh para masyayikh, dan dakwah ini sejalan dengan fitrah manusia. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang lain yang ketika mereka menyampaikan sesuatu, menyampaikan isi dakwah, dia bertentangan dengan fitrah yang dimiliki oleh manusia. Karena itu dakwah ini jumlah pengikutnya, jumlah penganutnya semakin banyak, dan itu bagian dari perjuangan yang dilakukan oleh para dai yang ada di sana. Nah, وإذا علمنا أن الدعوة السلفية هي الإسلام الصحيح الذي أنزله الله على رسوله وارتضاه سبحانه لخلقه، الإسلام النقي المصفى، فلزاما علينا أن نتمسك بهذه الدعوة وأن نقيمها في بلاد الشام وفي فلسطين وفي بيت المقدس، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا فسد أهل الشام فلا خير فيكم لا تزال طائفة من أمتي على الحق ظاهرين، جاء في رواية وهم بالشام. Dan apabila kita menyadari bahwasanya dakwah salafiyah, dakwah ahlus sunnah adalah dakwah yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sudah selayaknya dakwah semacam ini kita tegakkan di daerah Palestina, di daerah Syam. Karena sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Idza fasada ahlus Syam fala khaira fikum." Apabila penduduk Syam sudah mengalami kerusakan, maka tidak ada nilai kebaikan pada diri kalian. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan, "La tazalu ta'ifatun min ummati 'alal haqqi zahirin." Akan senantiasa ada sekelompok orang di kalangan umatku yang mereka menampakkan kebenaran. Dan dalam riwayat yang lain, hadza yata'allaqu bi ahli Syam, la tazalu ta'ifatun bi. Dan dalam riwayat yang lain ini disebutkan bahwasanya hadis ini berkaitan dengan penduduk Syam. Sehingga kebaikan penduduk Syam, meluruskan pemahaman akidah penduduk Syam adalah titik kebaikan bagi penduduk negeri yang lainnya. والتوضيح أكثر لهذا الحديث، الطائفة المنصورة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم هي ليست محصورة في الشام، ولكن لها وجود في الشام ولا بد، فإذا لم يكونوا في الشام فلن يكونوا في غيرها. Masya Allah. Sebagai tambahan keterangan, At-Taifah Al-Mansurah, seperti yang disebutkan dalam hadis tadi, keberadaan kelompok yang dia memegang kebenaran, yang selalu melanjutkan dakwah Nabi SAW, al-Islam yang murni, ini tidak hanya terbatas pada Syam, namun ada di negara yang lain. Tapi di Syam harus ada. Di Syam dakwah ini harus ada. Karena jika di Syam tidak ada, maka bisa dipastikan di daerah yang lain juga tidak akan ada. Nah, وهذا يذكرني حديث اللسان الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها يعني تحذر اللسان وتضلل اللسان، تقول له: إنما نحن بك، فإذا استقمت استقمنا، وإذا اعوججت اعوججنا. فالمقصود أن الدعوة السلفية في الشام وفي فلسطين وفي بيت المقدس هي أصل يجب أن يحافظ عليه كل سلفي في العالم. ayat al-hadith, حديث اللسان، hadith al-lisan, أن الأعضاء كلها نعم إذا أصبح ابن آدم تقول للسان: إنما نحن بك، نعم. إذا استقمت استقمنا، وإذا اعوججت اعوججنا. Nah.
Kemudian beliau mengkaitkan dengan hadis yang berkaitan dengan posisi lisan bagi anggota badan manusia. Seluruh anggota badan manusia mengikuti lisan. Mereka mengatakan, innama nahnu bik. Saya berada di belakangmu. Kalau kamu lurus, maka kami akan menjadi lurus. Dan kalau kamu bengkok, maka kami akan bengkok. Lalu beliau kaitkan, gambaran seperti inilah yang terjadi hubungan antara penduduk Syam dengan masyarakat Muslim selainnya. Sehingga penduduk Syam mereka dalam posisi lurus, maka masyarakat Muslim yang lainnya akan menjadi lurus, dan sebaliknya. Ketika penduduk Syam dalam posisi bengkok, maka masyarakat Muslim yang lainnya akan mengikuti dalam kondisi yang sama. وهذا الفضل لأهل الشام وبلاد الشام هو يعني ما يكون في آخر زمان الأمة لعله فيما نحن فيه وفيما بعد، حيث ستكون الخيرية في هذه الأمة وفي البلاد في الشام كما كانت في بداية الإسلام أين في الحجاز في مكة وفي المدينة، تكون في نهاية المطاف في الشام، وقد نص على هذا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. Dan berkaitan dengan keutamaan Syam, ini akan semakin nampak di akhir zaman. Mulai zaman kita saat ini dan nanti akan seterusnya, di mana manusia-manusia pilihan, sebagaimana dulu itu muncul di daerah Hijaz, yaitu Mekah dan Madinah. Maka di bagian akhir zaman, manusia pilihan itu akan kemudian dihadirkan di daerah Syam. Sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah. لذلك لو نظرنا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يقول إن الإيمان لا يأرز بين مكة والمدينة كما تأرز الحية إلى جحرها. تأرز يعني تتجمع، هذا في بداية الإسلام. وفي نهاية الأمر ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ ألا إن الإيمان إذا وقعت الفتن في الشام. Dan terdapat sebuah hadis Nabi SAW bahwa iman itu bersembunyi, iman itu berkumpul, ya'rizu, di antara daerah antara Mekah dan Madinah, di Mekah dan Madinah. Sebagaimana ular itu berlindung di dalam tempat kediamannya. Dan ini berada di awal Islam. Saat Islam itu terbit, maka iman itu berlindung di Mekah dan Madinah. Namun ketika di akhir zaman, begitu terjadi fitnah yang jumlahnya banyak, iman berada di Syam. Idza waqa'atil fitnah, innal iman idza waqa'atil fitan fi Syam. Innal imana idza waqa'atil fitan fi Syam. Bahwasanya iman itu ketika terjadi fitnah, dia berada di Syam. فقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال كما أن الإسلام بدأ في مكة وشع نوره منها فإنه سينتقل إلى الشام في آخر الزمان. يعني كان الإسلام وكان الإيمان وقوة الإسلام والإسلام الصحيح كان في مكة ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، أيضا سينتهي في نهاية الأمر في الشام. لذلك في الشام اختار الله عز وجل الشام لنزول عيسى بن مريم، لوجود المهدي فيها والصلاة في بيت المقدس، وكذلك يقتل فيها الدجال، وكذلك يأتيها يأجوج ومأجوج، وكذلك الفتن والملاحم العظام ومقاتلة اليهود، كل ذلك يكون في الشام وهي أرض المحشر والمنشر. Sebagaimana dulu ketika awal Islam berangkat dari Mekah dan dari daerah Hijaz, dan nanti di akhir zaman, kata Syekhul Islam Taimiyah, kekuatan itu akan berpindah ke Syam. Ada banyak bukti di mana posisi kekuatan Islam itu akan pindah ke Syam. Di antaranya adalah turunnya Nabi Isa alaihissalatu wassalam, kemudian munculnya Imam Mahdi, beliau berada di Syam, salat Maqtal Dajjal. Kemudian terbunuhnya Dajjal juga berada di Syam. Kemudian munculnya Ya'juj dan Ma'juj juga berada di Syam. Lalu manusia dikumpulkan di mahsyarid dunia juga berada di Syam. Nah, Al-Mahdi yusalli ma'Isa fi Syam. نعم، المهدي هو أنا حققت هذا في كتابي إتحاف ذوي النظر بأخبار المهدي المنتظر.
بأن المهدي يكون مع المسلمين في بيت المقدس، فينزل عيسى عليه السلام في دمشق ويأتي بيت المقدس على صلاة الفجر، فيدخل عليهم وقد حاصرهم الدجال، يكون محاصر للمسلمين، فيدخل إليهم عيسى بن مريم عليه السلام، فيأتي المهدي ليقدمه إماما، فيقول عيسى عليه السلام بل إمامكم منكم تكريمة الله لهذه الأمة، فيصلي المهدي إماما بعيسى، شخص من أمة محمد يؤم بنبي. هذا يدل على فضل هذه الأمة وفضل هذه البقعة بيت المقدس. Baik, Imam Mahdi beliau melaksanakan salat di Baitul Maqdis. Kemudian Nabi Isa turun alaihissalam di Damaskus. Lalu beliau berangkat menuju Baitul Maqdis pada saat salat subuh. Lalu kemudian ketika posisi itu kaum muslimin telah dikepung dengan Dajjal dan para pasukannya. Lalu Imam Mahdi mempersilahkan Nabi Isa alaihissalam untuk menjadi imam salat subuh ketika itu. Namun Nabi Isa menolaknya dan Nabi Isa mengatakan imamukum minkum, imam kalian harus dari kalangan kalian, yaitu dari umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Takrimatallahi lihadil ummah, sebagai bentuk Allah memuliakan umat ini. Sehingga ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana seorang nabi yaitu Nabi Isa alaihissalam salat di belakang umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. لذلك لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث عبد الله بن حوالة قال ستجندون أجنادا، جندا بالشام وجندا في العراق وجندا في اليمن، فقال ابن حوالة قال قمت فقلت خر لي يا رسول الله، خر لي يعني اختار لي، اختار لي مكان، الشام العراق اليمن، 3 أجناد، هذا في أيام الفتن في نهاية الزمان، اختر لي يا رسول الله. قال عليك بالشام وأهله، عليك بالشام، قال فإن الله تكفل لي بالشام وأهله. قال أبو إدريس الخولاني قال ومن تكفل الله به فلا ضيعة عليه. الإمام الألباني يقول عن هذا الحديث هذا حديث صحيح جدا. ما شاء الله. Abdullah ibn Hawalah. Ibn Hawalah. Dan disebutkan dalam hadis dari sahabat Abdullah ibn Hawalah bahwasanya Nabi SAW pernah menyebutkan kaum muslimin akan terbagi menjadi beberapa kelompok pasukan. Pasukan yang pertama berada di Syam, yang kedua berada di Irak, dan yang ketiga berada di Yaman. Lalu sahabat Abdullah bin Hawalah mengatakan kepada Nabi SAW, ya Rasulullah, khirli, ya Rasulullah, pilihlah aku untuk menjadi salah satu imam dan pemimpin bagi mereka. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada Ibnu Hawalah, alaika bisyam, kamu pilih daerah Syam. Kamu pilih daerah Syam. Sehingga daerah ini merupakan daerah yang istimewa. Kemudian Nabi SAW menyebutkan, fa innallaha yatakaffalu li bisyami wa ahli. Karena Allah Subhanahu wa taala memberikan jaminan untukku terkait negeri Syam dan penduduknya. Kata Abu Idris Al-Khawlani, apabila Allah Subhanahu wa taala telah memberikan jaminan kepada Nabi SAW terhadap penduduk Syam, terhadap Syam dan penduduknya, maka tidak mungkin Allah Subhanahu wa taala akan menyia-nyiakannya. لذلك جاء في رواية لهذا الحديث قد ذكر الألباني أنه روي من 4 طرق صحيحة، لذلك قال صحيح جدا عن الحديث. جاء في رواية للحديث أو أكثر من رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإنها خيرة بلاد الله من أرضه يصطفي إليها خيرته من خلقه. Dan hadis yang tadi disebutkan ada 4 jalur yang semuanya sahih sebagaimana penilaian yang disampaikan oleh Syekh Albani rahimahullah, dan beliau mengatakan hadis ini sahih jiddan. Kemudian disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa Syam adalah negeri pilihan. Syam adalah negeri pilihan di mana Allah Subhanahu wa taala akan memilih hamba-hamba pilihan untuk berada di daerah Syam. Nah, وهذه الخيرية للشام هي طبعا منبعها وأصلها ومركزها بيت المقدس والمسجد الأقصى، وعمت هذه الخيرية وهذه البركة كل ما حولها، كما قال سبحانه وتعالى في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى
الذي باركنا حوله بلاد الشام. ما شاء الله. فهو المركز ويشع بركة إلى بلاد الشام. ما شاء الله. Dan terkait keutamaan negeri Syam dengan aneka kelebihan-kelebihan yang ada pada daerah Syam, pusatnya adalah Baitul Maqdis, yang di dalamnya ada Masjidil Aqsa, di mana Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala memberkahi Baitul Maqdis dan apapun yang ada di sekitarnya. Maka keberkahan itu meluas ke daerah sekitarnya, sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan di surat Al-Isra, Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulah. Maha suci zat yang telah memberangkatkan hambanya di waktu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang aku berkahi daerah sekitarnya. Dan yang dimaksud dengan diberkahi daerah sekitarnya adalah daerah Syam secara keseluruhan. Sehingga pusatnya ada di Baitul Maqdis, kemudian dia menyebar ke daerah Syam yang lainnya. فإذا نظرنا إلى مجموع هذه النصوص مجتمعة يتبين لنا الفضيلة الحقيقية. أولا أن الإيمان الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم إذا وقعت الفتن في الشام، الإيمان الإسلام الصحيح الذي يتعبد لله به على علم، وهو المنهج السلفي، الدعوة السلفية، الفهم الصحيح للإسلام. وهذا الإيمان الذي يقع إذا وقعت الفتن يكون في الشام هو إيمان الطائفة المنصورة التي تكون أيضا أين؟ في الشام. وهذا سبب وجود عيسى بن مريم، وجود المهدي، أهل الدين الصحيح في الشام. سأكمل إن شاء الله بعدها. Dan kalau kita melihat dari semua dalil yang menunjukkan keutamaan negeri Syam, maka kita bisa memberikan beberapa kesimpulan kenapa daerah Syam memiliki nilai keistimewaan. Yang pertama, sebagaimana yang disabdakan Nabi SAW, bahwasanya iman itu akan berkumpul di daerah Syam ketika terjadi fitnah di akhir zaman. Dan yang dimaksud iman di sini adalah iman dalam arti Islam yang sahih, Islam yang safi, Islam yang murni, yang diajarkan Nabi SAW sesuai dengan dakwah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan iman inilah yang berada di sana. Oleh karena itu, disitulah turunnya Nabi Isa, kemudian Imam Mahdi berada di sana, sehingga mereka pembawa-pembawa agama yang sahih, agama yang benar berada di daerah Syam. وهذه الطائفة المنصورة أهل الإيمان الصحيح وأهل الإسلام الصحيح، يعني هم الذين ينالون بركة المكان وبركة الفهم الصحيح، بركة المنهج والمعتقد السليم، وهم الذين يعني يكون بهم قوام الإسلام في نهاية الزمان كما كان بالنبي وأصحابه في بداية الزمان. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطوبى للغرباء. فالإسلام الذي كان عليه النبي سيعود في آخر الزمان يحمله أناس على منهج النبي وأصحابه. Dan At-Taifah Al-Mansurah, seperti yang disabdakan Nabi SAW, kelompok orang yang mereka selalu berada di atas jalan kebenaran, yang menyampaikan Islam yang murni, sebagaimana yang didakwahkan oleh Rasulullah SAW. Mereka sebagaimana dulu berada di Mekah dengan membawa dakwah Islam dan dianggap asing, maka nantinya akan berpindah ke daerah Syam dan kekuatan itu akan berada di Syam. Nabi SAW mengatakan, Bada'al Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada. Islam berawal dari sesuatu yang asing dan akan kembali menjadi sesuatu yang asing sebagaimana bermula Islam itu ada. Dan keberadaan hal ini, keberkahan ini akan didapatkan oleh At-Taifah Al-Mansurah. Mereka yang akan mendapatkan keberkahan dari daerah Syam dan kekuatan kemenangan yang ada di daerah Syam. فلذلك كل صراعات الدنيا الموجودة الآن بين الحق والباطل هي محورها الصراع الموجود في بلاد الشام، والصراع الموجود في فلسطين وفي بيت المقدس تحديدا. فيعني إن لم يستقر أمر المسلمين في بلاد الشام وتحديدا في فلسطين فلن يستقر في العالم الإسلامي، لأن هذا كما قلنا وضع الإسلام في العالم متعلق بوضعه في فلسطين وفي بيت المقدس بدلالة هذه الأحاديث. Oleh karena itulah perseteruan yang terjadi antara kebenaran dengan kebatilan,
mihwar, pusatnya adalah terjadi di daerah Syam. Sebagaimana yang bisa kita saksikan saat ini, seperti kejadian di Palestina dan seterusnya. Sehingga ketika keberadaan kelompok pilihan, orang-orang yang terbaik, yang dia mendakwahkan kebenaran di sana, tidak kemudian dijumpai di daerah Syam, maka bisa jadi tidak akan ada di daerah yang lainnya. Oleh karena itu, titik sengketa ini ketika terjadi di Syam, yang itu merupakan sumber adanya pertempuran antara al-haq wal batil, maka kita bisa saksikan pusatnya adalah berada di daerah Syam. فلذلك أهل السنة في فلسطين وفي بيت المقدس نحن أبناء الدعوة السلفية وحملتها ودعاتها نسعى جاهدين إلى إرجاع الناس إلى الفهم الصحيح للكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، لأنه به عزة هذه الأمة وبه يعود مجدها وبه تنتصر على عدوها، ولأننا نعلم أن صلاح أهل فلسطين وأهل بيت المقدس صلاح الأمة الإسلامية إن شاء الله. Oleh karena itulah kami sebagai para dai yang ada di daerah Syam yang ingin menyampaikan tentang dakwah kebenaran di daerah Syam, berusaha menyebarkan dakwah sesuai dengan manhaj salaful ummah, sesuai dengan manhaj Ahlussunnah wal Jamaah di daerah Syam. Dan kami punya keyakinan bahwa mereka yang punya hak untuk mendapatkan keberkahan itu adalah masyarakat yang berprinsip Ahlussunnah yang tinggal di daerah Syam. Oleh karena itu kami terus berjuang untuk mendakwahkan ini kepada masyarakat di daerah Syam. ونحن نشاهد بفضل الله، وهذا من فضل الله وحده سبحانه، ثم بجهود المخلصين والصادقين والمحبين لنا في العالم الإسلامي أجمع، أن الدعوة السلفية في فلسطين كل يوم تكبر وكل يوم تزدهر، وكل يوم عندنا خطباء جدد، أيضا دعاة، مدرسون، أئمة، مراكز، جمعيات. الحمد لله دعوتنا بفضل الله تكبر شيئا فشيئا ويوما فيوما، ولله الحمد والمنة. وهذا من مشاهدة الفلسطينيين خاص من فلسطين لا الذي تخبره ما فهمت. هذا خاص بالفلسطين ماذا الذي تخبره آنفا الدعوة تكمل الدعوة تكبر في فلسطين، نعم، في فلسطين. تزدهر. نحن نرى الدعوة في بعض البلدان، يعني بعض بلدان العالم الإسلامي نرى الدعوة تضعف. نعم. عندنا في فلسطين تقوى، الحمد لله، كل يوم تقوى بفضل الله عز وجل. Baik, dan beliau menyaksikan realita yang beliau jumpai di daerah Palestina, bahwasanya dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, dakwah salafiyah semakin berkembang, semakin membesar, dan ada banyak sekali para khatib-khatib yang baru, kemudian para ad-du'at, kemudian para pembelajar, para mudarris, orang-orang yang mengajar, mereka semakin banyak jumlahnya. Dan itu bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada penduduk Syam. Nah, ويعني نحن عايشنا الدعوة السلفية، أنا أتكلم عن نفسي عبد الضعيف، عايشنا الدعوة السلفية منذ أكثر من ربع قرن. نعم، فهي في الضفة الغربية فتية، الدعوة السلفية لا تتجاوز 3 عقود. ما شاء الله. نعم. كنا نجلس في حلق العلم 2 و3 و4 وهكذا، والدرس لا يكون إلا في المسجد الأقصى فقط أو في مسجد في رام الله فقط. أما اليوم لا تكاد توجد مدينة ولا قرية في فلسطين إلا ودخلتها الدعوة السلفية بفضل الله. وهناك دعاة، هناك دكاترة، مراكز تعليم، مدرسون، وهناك حفظة قرآن بفضل الله عز وجل. Masya Allah. Dan beliau sampaikan pengalaman beliau pribadi bahwa dakwah salafiyah yang ada di daerah Syam, di Palestina terutama, kurang lebih berusia 1/4 abad, 25 tahun. Dan dari masa itu, sebelumnya di awal-awal dakwah ketika masih merangkak dari bawah, hanya ada beberapa halakoh-halakoh kecil yang itu berisi hanya 4 orang, 3 orang, bahkan 2 orang. Ketika halakoh kajian itu dilaksanakan, dan itu pun di Baitul Maqdis atau di Masjid Ramlah. Nah, di Baitul Maqdis, Ramallah.
أيوة كانت فقط في القدس رام الله هكذا فقط. Qarib. أما اليوم في كل مكان. Sebelumnya hanya ada di Baitul Maqdis dan di Ramlah. Selanjutnya sekarang hampir di semua masjid, di semua daerah yang ada di Palestina, di situ ada dakwah salafiyah. Dan ada banyak doktor di sana, ada banyak pengajar di sana, ada banyak tulab di sana yang mereka belajar dakwah salafiyah. نعم. وفضل الله الطلاب عندنا أيضا يدخلون الجامعات، يتعلمون الماجستير، يتعلمون الدكتوراه في علوم الشريعة. منهم من يذهب إلى المدينة ويدرس هناك مدينة منورة، منهم من يدرس في الأردن، منهم من يدرس عندنا في فلسطين، منهم من يأخذ الدكتوراه من المغرب ومن تونس ومن ماليزيا بفضل الله. وكل هؤلاء يعودون إلى فلسطين ماذا؟ محملين بالعلم الشرعي، دعاة إلى الله على المنهج الحق. Dan ada banyak sekali para talibul ilmi, para pembelajar yang ada di Palestina, yang mereka menempuh pendidikan magister maupun doktoral, yang tersebar di berbagai daerah. Ada yang berada di Madinah Al-Munawwarah, kemudian ada yang belajar di daerah Damaskus, ada yang belajar di daerah Tunis, ada yang belajar di daerah yang lain, termasuk di Malaysia. Dan itu bagian dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Lalu mereka kembali ke Palestina dengan membawa ilmu yang telah mereka pelajari untuk disebarkan kepada masyarakat. ونحن بفضل الله مطمئنون وموقنون بأن المستقبل للإسلام، والمقصود بالإسلام هنا الإسلام الصحيح، وهو أول باب بوابه الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة، قال باب المستقبل للإسلام. وهذا الإسلام المقصود به الإسلام الصحيح، وهو منهج أهل السنة والجماعة، الدعوة السلفية. هذا كل المستقبل له بإذن الله. نحن موقنون ومطمئنون بهذا، خاصة مع قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله تكفل لي بالشام وأهله. الحمد لله. Dan beliau percaya dan sangat yakin insya Allah masa depan akan dipegang oleh dakwah Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Syam. Dan yang dimaksud dengan masa depan Islam di sini adalah Islam yang sahih, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Albani rahimahullah dalam kitab Silsilah Ahadits Shahihah di bab yang pertama tentang mustaqbalul Islam, tentang masa depan Islam. Dan beliau yakin bahwasanya Islam yang sahih itulah yang nantinya akan lebih mendominasi daerah Syam. Alhamdulillah. فمهما حصل لنا من شدائد ومن مصاعب وعقبات في الدعوة إلى الله وفي مكثنا في الشام وخاصة في فلسطين في ظل الاحتلال والأوضاع التي يعانيها أهل فلسطين، ولكننا نذكر حديث النبي صلى الله عليه وسلم: يا طوبى للشام، يا طوبى للشام، يا طوبى للشام. قال: وبما ذلك يا رسول الله؟ قال: إن ملائكة الله باسطوا أجنحتها على الشام. Dan kondisi yang saat ini dialami oleh masyarakat Syam, yang mereka mendapatkan banyak sekali tekanan dari penjajah, ya. Namun beliau percaya bahwasanya ini merupakan kesempatan untuk banyak bersabar, sebab Nabi SAW memberikan doa kebaikan bagi penduduk Syam. Ya tuba lisyam, ya tuba lisyam. Kebaikan bagi masyarakat Syam, kebaikan bagi masyarakat Syam, diulangi sampai 3 kali. Kenapa itu ya Rasulullah? Nabi SAW kemudian menyampaikan, fa innal malaikata, inna malaikat Allah basitu ajnihatiha 'ala Syam. Inna malaikat Allah basitu ajnihatiha 'ala Syam. Para malaikat Allah, mereka membentangkan sayapnya ke daerah Syam. ولعل هذه الفضيلة لم تأتي لأي بقعة أخرى في العالم. Dan keutamaan semacam ini tidak dimiliki oleh tempat yang lain selain Syam. فلذلك نحن مطمئنون بهذا الخير وهذا الفضل إن شاء الله تعالى في هذه البلاد. وهذا الحديث هو أول حديث أورده الربعي في كتاب فضائل الشام الذي خرجه وحقق أحاديثه الإمام الألباني رحمه الله. أنصح بالرجوع إليه لمن أراد أن يتعرف المزيد على فضائل الشام وبيت المقدس، كتاب الربعي فضائل الشام وبيت المقدس. نعم. Dan beliau merasa tenang dan merasa nyaman, senang dengan tinggal di daerah Syam dengan nilai keistimewaan yang sebagaimana disabdakan Nabi SAW. Dan sebagai tambahan informasi berkaitan dengan keterangan keutamaan Syam dan penduduknya, ada sebuah kitab yang ditulis oleh Ar-Rabai dengan unwanul kitab Fadail Syam. Fadailus Syam. Yang kitab ini diberi tahqiq oleh Syekh Albani
rahimahullah, sehingga disebutkan riwayat-riwayat yang sahih di sana. Nah. نعم. ويعني نحن نحمد الله كما حمدناه في بداية اللقاء، نحمده في نهاية اللقاء أيضا على يعني وجودنا في بلاد الشام، ونسأل الله أن يرزقكم زيارة قريبة إلى بيت المقدس وإلى فلسطين، ونشرف بكم ونرحب بكم، وعلى الرأس والعين نضعكم ما شاء الله. وكذلك نحن أيضا سعيدون ومسرورون بزيارة هذه البلاد الطيبة أندونيسيا، والالتقاء بأمثالكم من أهل الخير وأهل الفضل والمشايخ والدعاء في هذه البلاد. وفي هذا القدر كفاية إن شاء الله تعالى، وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Dan sebagaimana beliau mengawali dengan memuji Allah Subhanahu wa taala, bersyukur bisa menjadi penduduk Syam, lalu beliau akhiri di kesempatan kali ini untuk juga memuji Allah Subhanahu wa taala atas nikmat bisa menjadi penduduk Syam, dan beliau juga memberikan motivasi barangkali ada di antara kaum muslimin yang nantinya bisa berkunjung ke daerah Syam, dan beliau juga bersyukur bisa ketemu dengan teman-teman para duat ahlu sunnah yang ada di Indonesia. Termasuk juga beliau berbahagia bisa bertemu dengan teman-teman yang ada di ANB Channel maupun di studio ini, dan beliau cukupkan sampai sekian. Semoga ini memberikan manfaat. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kita majal istifsar. لا بأس لا بأس. Ya. Taib, di sini beliau memberikan kesempatan sedikit ila ay sa'atin. نعم. Ila ay sa'ah. Ila al-ashirah, tamaman. طيب. نعم. طيب. بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا على هذه المحاضرة الممتعة في عنوان في فضائل الشام وأهله. فضيلة الشيخ حفظك الله، بالنسبة لاحتلال اليهود بالشام، فكيف حال المسلمين أهل السنة لا سيما الدعوة السلفية؟ هل لهم أو عليهم الضغط من اليهود؟ لعل ما يلاقيه السلفيون في فلسطين لا يلاقيه أحد في العالم من ضغوط، لأنها ضغوط مضاعفة. فضغط الاحتلال، وهذا أشرت إليه في كلمتي، ضغط الاحتلال على الدعوة السلفية هو ضغطهم على أي فلسطيني، ليس لأنهم سلفيون يعني. ليس لأنهم سلفيون. لا، ولكن هو ضغط المحتل للمحتل، يعني ضغط الظالم للمظلوم. هذا يشمل السلفيين كما يشمل غيرهم، فليس للسلفيين يعني شأن خاص في الضغط ولا شأن خاص في الفضل عند اليهود أبدا. السلفيون مثل باقي شعب فلسطين. وأيضا ما يلاقيه السلفيون من جهة أخرى من الأحزاب. نعم. الأحزاب والجماعات الموجودة التي تحاول تشويه صورة الدعوة السلفية من أجل أن يخلو لها الجو. ومن جهة ثالثة الضغط النفسي والعاطفي الموجود عند العوام، عامة الناس، الذي لعله يكون سببا للحيلولة دون تقبلهم أو تقبل بعضهم للدعوة السلفية، لأن خطاب الدعوة السلفية خطاب شرعي. نعم. قال الله قال رسول الله، وليس خطاب عاطفي. فبعض الناس لا يقبل الخطاب الشرعي لأن عاطفته ترفض ذلك. فيعني من هذه الناحية الدعوة السلفية عليها ضغوطات أكثر من غيرها في فلسطين، أكثر من أي بلد في العالم. Secara umum, tekanan yang didapatkan oleh masyarakat Palestina tidak dijumpai di daerah yang lain. Karena mereka mendapatkan tekanan dari penjajah Yahudi, dan tekanan dari penjajah Yahudi didapatkan oleh secara umum penduduk Palestina tanpa memandang apakah dia Salafiyin ataukah kelompok yang lain. Sehingga dakwah Salafiyah mendapatkan tekanan sebagaimana masyarakat Palestina yang lain. Dan oleh karena itu dakwah salaf yang ada di daerah Palestina ada 3 permasalahan besar yang mereka hadapi. Yang pertama adalah tekanan dari penjajah Yahudi, dari kaum yang zalim kepada masyarakat yang mazlum, yang dizalimi. Dan yang kedua adalah
tekanan dari para kelompok hizbiyin yang mereka mengelabui dakwah Islam, menampakkan semangat berdakwah Islam, namun hakikatnya mereka menyampaikan beberapa penyimpangan. Dan yang ketiga adalah masalah perasaan di masyarakat, bahwa dakwah salafiyah berbicara dengan qala Allah wa qala Rasul, apa yang Allah firmankan dan apa yang disabdakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, bukan berbicara dengan perasaan. Sementara masyarakat secara umum mereka lebih mudah untuk disentuh dari sisi perasaan, sehingga masyarakat semacam ini lebih susah untuk bisa menerima dakwah salaf yang disampaikan oleh para ad-du'at, para masyayikh yang ada di sana. Baik, barakallahu fikum ya Syekh. Barak. Binisbati li wujudi al-ahzab alladhi fi Palestin wa fi ghairiha, wa huwa akthar wa akbar min dakwah as-salafiyah. فهل عندهم الضغط والمعاندة للدعوة السلفية؟ وهذا بين مد وجزر صح التعبير، حيث يقوى عداؤهم للدعوة أو يضعف بحسب قوة الدعوة وضعفها. فالعلاقة هي طردية، إذا قويت الدعوة في مكان أو العلاقة ممكن نجعلها طردية وعكسية. كيف؟ إذا قويت الدعوة في منطقة يحاول أهل الدعوات الأخرى أن يقاوموها، فإذا كان أهل هذه الدعوة السلفية أهل حكمة وتعقل استطاعوا أن يستوعبوهم فتذوب، تصبح العلاقة عكسية، فتذوب دعوة أهل البدع. عرفت كيف؟ فهكذا العلاقة. ولكن بفضل الله يعني أوتي إخواننا الدعاة في فلسطين وأبناء الدعوة السلفية غالبا يعني أوتوا حكمة في الخطاب، فلذلك بفضل الله عز وجل لا نحاول ألا يكون هناك تصادم مع الأحزاب الأخرى أبدا، نحاول قدر الإمكان جاهدين ألا يكون هناك تصادم إن شاء الله تعالى حتى يصفو الجو لدعوتنا للوصول إلى الناس. Baik, secara umum kami menyanyikan kepada beliau berkaitan dengan keberadaan kelompok-kelompok yang lain yang lebih dominan dibandingkan dengan dakwah salafiyah, dakwah Ahlussunnah yang berada di Palestina. Apakah juga ada tekanan dari kelompok-kelompok yang lain terhadap dakwah Ahlussunnah yang ada di sana? Dan beliau menyampaikan ya kejadian secara umum ketika dakwah salafiyah itu dominan atau membesar di sebuah daerah tertentu, maka mereka juga akan memberikan saingan yang semisal. Namun para masyayikh, para duat Ahlussunnah wal Jamaah yang ada di Palestina, mereka berusaha untuk menyampaikan dengan bahasa hikmah semaksimal mungkin, sehingga bisa lebih diterima oleh masyarakat. Dan satu prinsip yang mereka lakukan adalah jangan sampai menimbulkan perseteruan secara lahiriah, nampak di permukaan, antara dakwah salafiyah dengan kelompok-kelompok yang lain. Sehingga mereka menjaga dengan hikmahnya, dengan hikmah yang mereka sampaikan ketika dakwah, jangan sampai memunculkan perseteruan antara dakwah salafiyah dengan kelompok yang lain, sehingga masyarakat bisa lebih menerima situasi yang tenang. Nah, alhamdulillah. Fadilat Syekh, بالنسبة للشام على وجه العام وهو يشمل سوريا ويشمل دمشق ويشمل لبنان، في أي بقعة التي تكون الدعوة السلفية تكبر وتنبؤ كثيرا؟ أنا ذكرت هذا في كلمتي بأن الشام هنا الفضل للشام كما جاء في الأحاديث إنما مرجعه إلى المركز الذي جاءت منه الفضيلة كما في الآية باركنا حوله. المقصود المسجد الأقصى، بركة المسجد الأقصى وما حوله، وما حوله يكون بيت المقدس وفلسطين وبلاد الشام بعامة. وبلاد الشام هي اسمها بلاد الشام من قديم، من قبل الإسلام. من قبل الإسلام كانوا يعني يقولون الشام، الشام لأنها من جهة الشمال، واليمن من جهة الجنوب، هكذا كان العرب يعني ينظرون إلى البلاد. فلذلك بلاد الشام نالت هذا الفضل ونالت هذه البركة
هي من فلسطين وبيت المقدس. وهذا لا يعني أن بقية بلاد الشام لا يكون فيها منهج أهل السنة والدعوة السلفية، بل يعني ربما يكون يعني في دمشق مثلا موجودة الدعوة السلفية مثلا، ثم تنتقل إلى بيت المقدس أو تنتقل إلى نجد وهكذا. وأنا أضرب لك مثالا، الدعوة السلفية ومنهج أهل السنة الذي حمله الحنابلة في دمشق قديما هم أتى به المقادسة من بيت المقدس من عندنا، وذهبوا إلى الشام، وكان سببا لوجود شيخ الإسلام ابن تيمية الذي حمل هذا المنهج السلفي وهذه العقيدة السلفية ابن تيمية في الشام في سوريا. كان ابن تيمية قد أخذه عن المقادسة الذين سبقوه من بيت المقدس، ثم انتقل علم ابن تيمية وعقيدة ابن تيمية إلى نجد السعودية، فكانت دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. فهذا الخير يعني خرج من بيت المقدس إلى دمشق وذهب إلى نجد، وسيعود إلى أين؟ إلى بيت المقدس. إلى بيت المقدس. نعم والله. Masya Allah. Baik, kami bertanya kepada beliau terkait posisi negeri Syam yang itu terbagi menjadi beberapa negara, ada Palestina, ada Suriah, ada Lebanon, dan ada Syria. Kemudian kami menyampaikan kepada beliau di antara negara-negara ini mana yang lebih dominan dakwah salafnya. Lalu beliau menyampaikan penjelasan secara umum bahwa keberkahan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana di surat Al-Isra, pusatnya adalah di Baitul Maqdis. Pusatnya adalah berada di Baitul Maqdis. Kemudian tersebar ke daerah yang lainnya. Sehingga titiknya adalah berada di Palestina. Dan kita bisa saksikan dalam realitas sejarah perkembangan ilmu dakwah salaf yang ada di daerah Syam secara umum. Dan Syam yang dimaksud adalah Syam sebelum datangnya Islam, yaitu di daerah utara Jazirah Arab. Kalau Yaman berada di selatan, sedangkan Syam berada di utara. Perkembangan ilmu daerah Syam secara umum itu berangkat dari Al-Maqadis, dari para ulama-ulama daerah Maqdis, daerah Baitul Maqdis. Kemudian dipelajari oleh para ulama seperti Syekhul Islam Ibn Taimiyah, dan mereka datang ke daerah Damaskus, mereka datang ke daerah Damaskus, Suriah. Lalu di situ dipelajari oleh para ulama di Damaskus, di antaranya adalah Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Lalu ilmu itu dibawa ke daerah Najd yang ada di Saudi. Kemudian muncul beberapa dakwah ahlu sunnah di daerah Najd seperti Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Dan nanti di akhir zaman akan kembali lagi ke Baitul Maqdis. Wasayudu ila Baitul Maqdis. Dan nanti di akhir zaman dakwah ini akan kembali lagi ke Baitul Maqdis. ومن جهة أخرى أيضا توضيحية يعني، وهذا يدل أيضا على فضل الشام بعامة. يعني ربما بيت المقدس تصدر وربما تستقبل أو تستورد. كيف؟ الإمام الألباني رحمه الله تعالى جاء الله به من ألبانيا، شاء الله أن تحصل الفتنة في ألبانيا على المسلمين، فيهاجر والده من ألبانيا إلى أين؟ إلى سوريا، إلى دمشق. ويشاء الله أن يظلم ويضطهد الإمام الألباني في دمشق فيأتي إلى الأردن، ثم يكون له في الأردن تلاميذ وطلاب مثل شيخنا علي حسن الحلبي رحمه الله، وشيخنا مشهور حسن حفظه الله، وشيخنا محمد موسى نصر رحمه الله، الشيخ حسين العوايشة حفظه الله، والشيخ أكرم، ومدرسة الإمام الألباني، هؤلاء المشايخ والعلماء. ويشاء الله عز وجل أن نكون نحن طلاب هؤلاء في بيت المقدس، فيأتي علم الألبان من دمشق وعقيدة الألباني ومنهج الألبان منهج السلفي الذي حمله من الكتاب والسنة فهم سلف الأمة من دمشق إلى عمان، ثم يرجع إلينا إلى بيت المقدس وفلسطين. Masya Allah. Kemudian beliau memberikan sedikit tambahan penjelasan berkaitan dengan realita yang ada di akhir zaman. Allah Subhanahu wa taala datangkan Syekh Albani. Beliau berangkat dari keluarga yang berada di Albania, kemudian terjadi konflik di sana. Lalu orang tua beliau pindah ke daerah Suriah,
tepatnya di Damaskus. Dan disitulah terlahir Majelis Syekh Albani. Dari majelisnya Syekh Albani, kemudian diambil ilmu beliau oleh beberapa murid-murid beliau seperti Syekh Ali Al-Halabi rahimahullah, kemudian Syekh Musa Al-Nashr rahimahullah, kemudian ada Syekh Masyhur hafizahullah, kemudian Syekh Husain Al-Awaisyah hafizahullah, dan kemudian mereka membuat majelis yang ada di daerah Yordan. Mereka membuat majelis di daerah Yordan. Dari daerah Yordan ini, lalu para masyayikh dari Palestina, mereka mengambil ilmu, lalu membawanya ke daerah Baitul Maqdis, kembali lagi ke Baitul Maqdis. Seperti diantaranya adalah beliau yang mengambil ilmu dari para murid-muridnya Syekh Albani rahimahullah yang ada di Yordan. Sehingga ada gambaran di mana Allah Subhanahu wa taala menggilir ilmu yang dibawa oleh para pejuang-pejuang Ahlussunnah dari satu titik ke titik yang lain dan kemudian kembali ke Baitul Maqdis. Masya Allah. Barakallahu fikum wa fi juhudikum syekh. Barak. Alhamdulillah. As-soal al-akhir. Binisbati li fadli Syam. Kana Makkah wal Madinah yahmi Allah Ta'ala في ظهور الدجال في ظهور الدجال في آخر الزمن. يحمي مكة والمدينة بحصار الملائكة. نعم. ولماذا الشام لا يحميه الله بحصار الملائكة؟ من قال ذلك؟ أن الدجال حرم الله عليه 4 مواضع لا يدخلها الدجال. ما شاء الله. 4 لا يدخلها الدجال: مكة والمدينة وبيت المقدس والطور. الطور. نعم، طور سيناء. فحتى يقول النبي صلى الله عليه وسلم الدجال حين يخرج لا يبقى بقعة في الأرض إلا دخلها، إلا هذه المواضع 4: مكة والمدينة وبيت المقدس والطور. خاص بيت المقدس. نعم، هذه حرم الله. هذا يدل، ولعل هذا دليل آخر على أن الفضيلة في بلاد الشام لبيت المقدس. فلم يقل بلاد الشام عامة، فرجعت الفضيلة مضيقة. حين تضيق فضيلة الشام يقال بيت المقدس وفلسطين، فلذلك بيت المقدس هو يعني بمقابل مكة والمدينة في الفضل، بدليل حديث كثيرة مثل لا تشد الرحال إلا 3 مساجد وهكذا. Nah, tersebar pemahaman di masyarakat apabila negeri Syam adalah negeri yang memiliki banyak keistimewaan, lalu kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak menjaga Syam dari dimasukinya Dajjal? Karena seperti yang disebutkan bahwa Dajjal tidak akan masuk ke daerah Mekah dan Madinah sebab dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan hadirnya para malaikat. Lalu beliau mengatakan, siapa yang mengatakan demikian? Allah Subhanahu wa taala menjaga Baitul Maqdis. Dan beliau menyampaikan sebuah hadis bahwa tidak ada satupun tempat di muka bumi ini kecuali akan dimasuki oleh Dajjal, kecuali 4 tempat. Yang pertama adalah Mekah, dan yang kedua Madinah, yang ketiga adalah Baitul Maqdis, dan yang keempat adalah Tur Saina, di Bukit Tur. Dan dari 4 ini salah satunya adalah Baitul Maqdis, dan ini salah satu di antara bukti bahwa yang memiliki nilai keistimewaan khusus dari daerah Syam adalah Baitul Maqdis, bukan Syam secara umum, tapi Baitul Maqdis. Karena itu terdapat dalil yang lain di mana Nabi SAW mengizinkan orang untuk melakukan perjalanan dalam rangka beribadah. La tushaddur rihal illa 3 masajid. Tidak boleh melakukan perjalanan dalam rangka beribadah kecuali ke 3 tempat. Salah satunya adalah ke Baitul Maqdis, dan itu menunjukkan nilai keistimewaan Baitul Maqdis dibandingkan daerah Syam yang lainnya. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه عندما ينزل عيسى بن مريم ويأتي إلى بيت المقدس فيجد المسلمين محاصرين. فإلا لو استطاع الدجال أن يدخل لدخل، ولكنهم محاصرون فلا يستطيع الدخول إليهم، فقط استطاع أن يحاصرهم ولم يستطع أن ينفذ إليهم، وهذا يدل على أن الدجال لا يدخل بيت المقدس، حرم عليه. نعم. Dan tambahan riwayat yang lain adalah bahwa ketika Nabi Isa turun, kaum muslimin berada di Baitul Maqdis. Sementara pasukan Dajjal mereka mengepung kaum muslimin di luar Baitul Maqdis. Andaikan mereka diizinkan untuk masuk ke Baitul Maqdis, tentu mereka akan dengan mudah memasukinya. Namun ini salah satu di antara dalil bahwasanya pasukan Dajjal tidak diizinkan untuk masuk ke Baitul Maqdis. Sehingga Nabi Isa datang dari Damaskus,
menuju ke Baitul Maqdis dalam rangka untuk sholat bersama kaum muslimin, dan ini menunjukkan bahwasanya Baitul Maqdis dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari kedatangan Dajjal. ولا يسعني في نهاية هذا اللقاء إلى أن أجدد الشكر مرة أخرى لكم أيها الأحبة، يعني في إندونيسيا بعامة وفي جاوا الوسطى بخاصة، إخواننا وأحبائنا في جوججا، أخونا جاتي والإخوة، وأنتم في استوديو ANB أستاذ عامي أبو يحيى، جزاكم الله خير على حسن الاستضافة، وبارك الله فيكم على هذه الترتيبات الطيبة في نشر الدعوة السلفية، وأسأل الله لكم مزيدا من التوفيق آمين. والتقدم، وأسأل الله لكم الفلاح والنجاح والسداد، وأن يجعلنا وإياكم مفاتيح خير مغاليق شر، وأن يجنبنا سبحانه وتعالى الفتن، وأن يعيذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأن يجدد لنا اللقاء بكم إن شاء الله تعالى إن شاء الله. في المستقبل القريب. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين. Dan untuk mengakhiri di sesi kali ini, beliau mengulang ucapan terima kasih terutama kepada para panitia dan ikhwah yang ada di Yogyakarta atau teman-teman yang ada di Indonesia secara umum. Beliau menyebutkan beberapa nama, termasuk juga beliau berterima kasih dengan sambutan di studio ANB Channel, dan beliau mendoakan kebaikan untuk kita semuanya, juga termasuk untuk teman-teman yang bergerak di dunia dakwah salafiyah. Dan beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah selalu memberikan taufik, kemajuan untuk dakwah ini, dan beliau berharap semoga nanti bisa ketemu lagi di kesempatan yang lain insyaallah taala. Dan kita doakan semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga beliau, memberikan keberkahan untuk ilmu beliau dan waktu beliau dalam menyebarkan dakwah salafiyah di daerah Palestina untuk masyarakat Palestina dan untuk masyarakat muslim seluruh dunia. Demikian, semoga yang sedikit ini bermanfaat. Jazakumullah khairan ala hadhil muhadharah al-mati'ah. Dan kita akhiri wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.